kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan tidak masuk di dalam khitab. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengajak bicara kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang ada majlis di situ salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia enggan untuk hadir di dalam majlis tersebut, maka tidak masuk di dalam khitab. Allah ajak bicara kepada orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. واجتماعات للموالد واجتماعات الصلوات إنما هي استدعاءات لروح النبي محمد سيد السادات. فإذا حضرنا في تلك المجالس علينا بالأدب واستحضار عظمة النبي محمد عند رب محمد. عندما نصلي على محمد نجد ثمرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwana rahimakumullah, tidaklah kita berkumpul di dalam majelis-majelis maulid ataupun majelis-majelis salawat, tidak lain itu adalah suatu usaha untuk kita mendatangkan ruh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis tersebut. Maka seseorang yang hadir di dalam majelis semacam ini hendaklah beradab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, karena majlis ini adalah majlis yang mulia dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن أتى بعد اسم النبي لفظا أو كتابة بحرف صاد أو صاد لام عين ميم أو إسآو لم يكن من المصلين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dia menulisnya setelah itu dengan perkataan, kalau dalam bahasa Indonesia hanya dengan kata-kata SAW, maka apabila dia tulis semacam ini bukan termasuk orang yang telah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإن أول من ابتدع ذلك شلت يده عندما كتب عند اسم النبي صاد أو صاد لام عين ميم، ويدخل في ذلك إسآوي، حرم نفسه فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأساء الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sesungguhnya orang yang pertama kali menuliskan daripada setelah nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dalam bahasa Arab dengan tulisan shad saja, atau kemudian ditambahkan shad lam mim, atau dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata SAW, sesungguhnya orang yang pertama kali melakukan semacam itu tangannya menjadi lumpuh karena tidak beradab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, seseorang hendaknya menuliskan setelah nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mendapatkan keharaman berkat salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي في كتاب ما زالت الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب، وفي رواية ما دام اسمي في ذلك فالملائكة تستغفر له. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa sesungguhnya siapa yang menuliskan nama aku, kata Rasulullah SAW, di dalam suatu kitab, maka sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada orang tersebut. Dalam riwayat yang lain, para malaikat beristighfar kepada orang tersebut selama tulisan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap ada di dalam kitab itu. فأكثروا من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها الأمان من البليات والمصائب والفيروسات، وهي الفاكسين الحقيقي لمن أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، داخلا في ذلك الأمان بشهادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya salawat itu merupakan satu keamanan bagi kita dari berbagai macam musibah.
suatu keamanan bagi kita dari berbagai macam virus-virus yang ada semacam ini. Dan sesungguhnya itu adalah vaksin yang hakikah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita bersalawat maka insya Allah akan menjadi keamanan bagi orang tersebut. كان السلف الصالح يستعدون لرمضان من رجب وشعبان، يستعدون لرمضان الذي فيه ليلة الغفران، ليلة القدر. من وفقه الله لشهودها فكأنما عبد الله في 1000 شهر. Dan hendaklah seseorang kita tahu bahwa sesungguhnya para salaf kita terdahulu mempersiapkan untuk masuk di bulan Ramadan dari sejak bulan Rajab, dari sejak bulan Sya'ban, untuk kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, yang siapa yang menghidupkan di malam tersebut dengan beribadah, maka orang tersebut seakan-akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 bulan lamanya. فيجتهد العبد أن يكون من الذين يغفر لهم في ليلة نصف شعبان، فإنها ليلة يغفر فيها للمؤمن إلا لأصناف لا يدخلون في المغفرة في ليلة النصف من شعبان. Hendaklah seseorang berusaha untuk mendapatkan dirinya sebagai orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Karena sesungguhnya di malam nisfu Sya'ban Allah berikan ampunan kepada hamba-hambanya, kecuali terhadap beberapa kelompok orang yang mana mereka tidak masuk untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. من أولئك الأصناف الذين لا تشملهم المغفرة عاق لوالديه وقاطع الرحم. Siapakah orang-orang tersebut yang tidak mendapatkan maghfirah, ampunan di malam nisfu Sya'ban? Yaitu yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan yang kedua adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم فكيف بالقاطع نفسه. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan turunkan rahmat dalam suatu kaum. Di situ ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Bagaimana keadaannya terhadap orang itu sendiri yang memutuskan tali silaturahim? ومن الأصناف الذين لا تشملهم المغفرة من كان في قلبه شحناء أو بغضاء على أحد من إخوانه المسلمين. Termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban adalah orang yang ada di dalam hatinya kebencian terhadap orang-orang muslim. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقد دب إليكم داء الأمم قبلكم. ما هو داء الأمم؟ قال الحالقة، لا أقول حالقة الرأس بل حالقة الدين. ما هي حالقة الدين؟ البغضاء والشحناء. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan di dalam hadisnya bahwa sesungguhnya telah hinggap pada diri kalian penyakit yang ada pada umat-umat sebelum kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa itu akan mencukur seseorang, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu bukan mencukur rambut seseorang, tetapi akan mencukur agama seseorang. Apakah sifat tersebut? Apakah penyakit tersebut? Penyakit itu adalah asyahna wal baghdha, permusuhan di antara sesama muslim. فإن الإنسان ما دام قلبه بالظلمة ملآن بعيد عن الاتصال بالله وبحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
Karena sesungguhnya seseorang yang ada di dalam hatinya kegelapan, maka orang tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور بل ينظر إلى القلوب، فالقلوب هي محل نظر الله، فمن راقب الله اهتم بمحل نظر الله وبنظافته. Seseorang hendaknya tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa seseorang, tetapi yang dilihat hati seseorang. Maka ikhwan rahimakumullah, hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan bagaimana kita bersihkan diri kita, hati kita, sehingga menjadi tempat pandangan Allah. إلى لسيدتنا عائشة صفي لنا رسول الله قالت ويحكم أما تقرؤون القرآن؟ كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفشح بالإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع حق الله لم يكن أحد لغضبه صلى الله عليه وآله وسلم. Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang tabi'in menanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah tentang sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidatuna Aisyah menanyakan kepada mereka, apakah kalian tidak baca Al-Quran? Sesungguhnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Beliau adalah orang yang pemaaf, beliau adalah orang yang lapang dadanya, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya marah apabila berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan apabila orang tersebut kurang di dalam haknya terhadap diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah memaafkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد يحدث أصحابه كأنه القمر بين النجوم الزهر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبينما هو يحدثهم إذ قطع حديثه وقال لهم سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب، وأشار إلى باب في المسجد. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu saat sedang duduk bersama dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tampak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti bulan purnama di antara bintang-bintang yang bercahaya. Ikhwan rahimakumullah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, mengatakan kepada mereka para sahabatnya bahwa sesungguhnya akan datang dan akan masuk dari pintu ini seorang penghuni surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فبقي أصحاب النبي ينظرون إلى ذلك الباب، فدخل رجل لا يعرف بكثير علم ولا كثير عبادة، دخل المسجد متعجب بتبشير النبي محمد له بالجنة. ثم في ثاني يوم كانوا مجتمعين حول النبي محمد وقطع حديثه وقال لهم سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب. فدخل ذلك الرجل في اليوم الثالث يحدثهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب، ودخل ذلك الرجل نفسه. فتعجب أصحاب النبي محمد، أي عبادة وأي عمل صالح يفعل هذا الرجل، حتى شهد له النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 مرات. Kemudian para sahabat menanti siapa yang datang. Ketika itu kemudian datang seseorang yang tidak dikenal sebagai seorang yang banyak ilmunya dan tidak banyak ibadahnya. Pada hari yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga semacam itu, duduk bersama dengan para sahabatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan pembicaraan tersebut, seraya mengatakan akan masuk dari pintu itu seorang penghuni surga, dan masuklah orang yang kemarin. Dan itu terjadi pada hari yang ketiga.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap saja mengatakan akan masuk ke dalam pintu masjid ini seorang penghuni surga dan orangnya adalah sama. Apa yang dikerjakan oleh orang tersebut hingga mendapatkan kesaksian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga. فتتبعه رجل من الصحابة ليعرف بيته فعرف بيته وعلمه فلما كان الليل فرقى داره بابه فقال يا أخي إنني بيني وبين أبي شحناء وأريد أن أبيت عنك الليلة وما مقصود إلا ليراه أي عمل يقوم به في آخر الليل. Kemudian ada seorang sahabat berusaha untuk mengetahui keadaan orang tersebut dan mengetahui rumahnya. Setelah tahu pada malam harinya, dia kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan kemudian mengatakan kepada sahibul bait bahwa sesungguhnya saya ada perselisihan dengan orang tua saya. Terpaksa saya minta izin untuk menginap di rumah kamu. Tidak lain yang diinginkan adalah untuk mengetahui apa ibadah yang dikerjakan oleh orang tersebut pada malam harinya. فطال طول الليل يراقب ذلك الرجل ما نام فإذا الرجل طول الليل نائم حتى قبيل الفجر قام وتطهر وصلى لله ركيعات فلما أذن الفجر خرج للصلاة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka orang itu masuk ke dalam rumah yang mendapatkan kabar gembira ini. Dan malam tersebut orang itu tidak tidur, memperhatikan keadaan orang itu bagaimana malam harinya. Ternyata orang tersebut malah tidur di malam harinya dan bangun hanya sebelum fajar. Beberapa rakaat dia kerjakan lalu pergi sholat subuh bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ثم استأذنه أن يبيت عنده ليلة ثانية فراقبه طول الليل فهي كالتي قبلها ثم استأذنه أن يبيت عنده ليلة ثالثة فراقبه طول الليل فكانت كالتي قبلها فتعجب ذلك الرجل فكان في الليلة الرابعة قال يا أخي إنه ليس بيني وبين أبي شحناء لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدخل عليكم رجل من هذا الباب 3 مرات فكنت أنت الداخل في ال3 المرات فأردت أن أتعلم منك العمل الذي تعمله بينك وبين الله سبحانه وتعالى. Maka kemudian pada malam yang keduanya beliau minta izin untuk menginap lagi dan dia perhatikan keadaan orang tersebut ternyata sama, tidak berubah dari malam sebelumnya. Dan juga pada malam yang ketiga seperti itu pula. Hingga akhirnya pada malam yang keempat orang tersebut, sahabat ini mengatakan sejujurnya kepada sahibul bait seraya mengatakan bahwa sesungguhnya sebenarnya saya dan ayah orang tua saya tidak ada perselisihan. Hanya saja saya kenal Rasulullah SAW mengatakan bahwa kamu termasuk penghuni surga dan saya berusaha memperhatikan apa yang kamu kerjakan malam-malam itu. فقال يا أخي ليس عندي من العمل إلا ما رأيته ما هناك عمل آخر سترته عليه لكني إذا آويت إلى فراشي توجهت إلى الله سبحانه وتعالى وحاسبت نفسي فإن كان علي لأحد مظلمة ذهبت ورددت الحق له وطلبت العفو والمسامحة ممن آذيته ممن اغتبته ممن وقعت مضرة عليه مني وإن كان الحق لي على أحد سامحته لله. Orang tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya amal yang kamu lihat itu saja, tidak ada tambahan, tidak ada yang lain. Hanya saja aku ketika kemudian mau tidur,
aku hisab diri aku sendiri. Apabila aku dapati aku telah berbuat suatu kesalahan, kezaliman kepada seseorang, maka aku pergi ke rumahnya dan aku berusaha minta halal dan minta maaf kepadanya. Tetapi apabila ada orang berbuat salah kepada aku, maka aku maafkan karena Allah Subhanahu wa taala. وكل ليلة أنام وليس في قلبي حقد ولا حسد على أحد ولا شحناء ولا بغضاء ولا أضمر الظل والغش على أحد. أنام كل ليلة وقلبي صافي عن جميع المسلمين. Maka beliau mengatakan bahwa sesungguhnya tidaklah aku tidur di malam hari, aku tidak membawa rasa dengki, rasa hasad, rasa benci kepada siapapun. Aku tidur dalam keadaan hatiku bersih dari permasalahan perselisihan kepada siapapun kaum muslimin. هلا أصبح بهذا العمل الذي استوجب لك شهادة النبي بالجنة. هذا العمل لا يستطيعه أكثر الناس، لأن أكثر الناس يغلبهم الوسواس الخناس. Maka sahabat mengatakan, inilah amal yang sesungguhnya kamu sebab amal tersebut kamu mendapatkan kesaksian dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kamu sebagai penghuni surga. Amal yang semacam ini tidak mampu dilakukan oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu yang bebas daripada bisikan-bisikan syaitan. فإن الشيطان يدخل على الإنسان ويحرمه من فضل الله ومن رحمة الله. لماذا؟ بحقد أو حسد أو بغضاء في قلبه مرق من خير ووقع في شر كبير وهو لا يدري. Sesungguhnya syaitan masuk dalam hati seseorang dengan suatu bisikan-bisikan yang dia tidak merasa bahwa sesungguhnya bisikan-bisikan syaitan ini adalah bisa mengharamkan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dia akhirnya mempunyai rasa dengki kepada seseorang, rasa hasad kepada seorang muslim, rasa permusuhan kepada muslim yang lainnya. Maka ikhwan rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya hal-hal semacam ini bisa mengharamkan daripada kebaikan Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. وما علاج ذلك؟ كل من كان أردت أن تذهب ما في قلبك على أحد من حقد أو بغضاء أو حسد، أن تقوم في أوقات الإجابة وتدعو لمن تحسده وتدعو له بالخير. إن سمح لسانك بالدعاء له من قلبك فإنه يذهب ما بك. لكن ما أظن أن الشيطان يسمح لقلب إلا قلب قد اصطفاه الله سبحانه وتعالى للاتصال بنور حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Apa obatnya daripada penyakit-penyakit tersebut? Obatnya tidak lain kita berusaha bangun di waktu-waktu yang mustajab. Kita doakan siapa yang kemudian ada di dalam hati kita hasad terhadap orang tersebut. Kita doakan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan kepada orang yang kita hasad terhadapnya. Maka ikhwan rahimakumullah, hal yang semacam ini tidak akan bisa dilakukan kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. خير ما نستقبل ليلة النصف من شعبان ونستقبل رمضان هو التوبة الصادقة والإصلاح بيننا وبين الناس وصفاء القلوب. Maka ikhwan rahimakumullah, selain kita kemudian menyambut daripada kedatangan malam nisfu Sya'ban, maka kita juga menyambut daripada bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan hati yang kemudian tidak ada rasa dengki kepada seseorang. Itulah sebagai sarana untuk kemudian kita masuk di bulan Ramadan. ومن الأسباب التي توفقك للتوبة وصفاء القلب الإكثار من الصلاة على الحبيب محمد ومن الإكثار من الاستغفار.
Dan kita tidak lain menyambut bulan Ramadan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selain itu kita memperbanyak daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تكون في أمان من وساوس الشيطان وفي أمان من أذية الإنس والجان. Seseorang apabila memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi keamanan bagi dirinya dari bisikan-bisikan syaitan, aman dari gangguan manusia dan gangguan jin. وفي أمان من الفيروسات والبليات. Dan aman pula daripada virus-virus ini dan juga aman daripada balaknya. فلو صبت السماء مطر من الفيروسات كان ذلك المكثر من الاستغفار والصلاة على النبي المختار في أمان لا يمسه شيء مما خاف منه الناس بشهادة سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sesungguhnya apabila turun hujan, hujannya bukan hujan air, tapi hujannya adalah hujan virus. Maka orang yang banyak beristighfar, orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan aman daripada terkena virus. Karena itulah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya. Allah yaj'alna wa iyyakum fi aman min jami' al-baliyat wal-adhiyat wa bil hifz al-matin min adh-dhunub wal khati'at. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita daripada berbagai macam musibah, daripada berbagai macam bala. Amin amin ya rabbal alamin. بارك لنا لكم في بقية شعبان ويبلغنا رمضان وحين في على الصيام والقيام ويجعلنا من عتقائه وغذائه من النيران ويوفقنا فيه للإكثار من تلاوة القرآن. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkati daripada bulan Sya'ban yang tersisa ini, dan insya Allah Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diam kita, puasa kita, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. ويبارك في هذا المجلس وفي تختيمه وتجتمعون إن شاء الله مرة ثانية في افتتاحه وأنتم بأتم الصحات وأتم العافية، ويبارك لمن كان سببا في هذا الجمع، يجعله إن شاء الله موفقا للخيرات ويبارك فيه وفي أرزاقه وفي أولاده وفي ذريته، يجعلهم من الموفقين لفعل الصالحات المتبعين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. Semoga Allah berkati majelis ini dalam khitam di bulan Sya'ban ini, dan insya Allah kita dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam majelis yang insya Allah kita buka di bulan Syawal dalam keadaan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkati pula yang menjadi sebab adanya majelis ini Bapak Sumarno. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada dirinya, keluarganya dan keturunannya. Amin amin ya rabbal alamin. اللهم يا من وفقها الخير وعنه عليه ووفقنا الخير وعنا عليه. اللهم انا نباتنا عن فلا تجعلنا حصاد قيمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا مالك الدنيا والاخره. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، فرقنا عن بعد فرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما يا رب العالمين. ووفقنا لكل ما يرضيك عنا وحين حياة طيبة. جبنا عما يرضينا في ديننا ودنيانا. صلنا على عدوك وعدونا. تولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. وأطل أعمارنا في طاعتك وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ثبت الحكمة في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واصلح بها قلوبنا وقوالبنا ونور بها بيوتنا ونور بها قبورنا
برحمتك يا أرحم الراحمين، والطف بنا وبالحاضرين والناظرين والسامعين بلطفك الذي وسع أهل السماوات والأرض، لطفك الخفي يا الله يا رحمن، إنك قلت وقولك الحق، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Fadhal ya Sayyid. Udah. Dipersilakan terutama kepada orang tua-tua dulu untuk masuk ke dalam, biar yang muda di sini dulu dan nanti juga ditatakan. Kasih jalan, beliau dikasih jalan.